Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon ning Aldo ning Webes. Ken king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At magbalik ngayon kay kayo kakwentuhan balang ugto kay kay kwentuhan Katoliko ay such puy ni ingkay kayong DJ kay Nostalgia Filipina. At pasalamat ko rin may karandam na bengya. Nakala rin katamong fans. Wait. Yes. Is that a promise? You're going to be here every after. Hopefully. Bah, saguli mo. Nanaliwala ta schedule king katedral Somehow. Mayari ka tabalat kay boss mo kanyan. Anong kaliway boss yung magmisa? Charot. Ayan Anyway. Sundo tamo yung pipagkwentuhan tamo na po. Yung katamong kwentuhan. Tungkol ka rin ng formation at yung yes, liturgy. Service. At ikapin ko kwento ka ako nun din. Then mag-react kay katamo. Wow, tin mag-react na bengi bala mo ata. May pakaili ko ka rin ng reaction. Feel da pa mo ne. Yes. Ining ka rin lang sasabihan. Kasi kano, wapen, kay meto nga parokya, dapat mabiereta. Detang atlong elements sa reta o retang essentials in faith formation. Yep. O in formation ministry. In worship or liturgy. Ang po pa, in social ministry or what we call the ministry on service. Kaya ni kay katamo ne. Nung istula kano kasi, pero malagad lamo kano rin yung parokyang pante-pante laretang atlo keng focus or keng stress or keng how do you call that in didikil la makanya na pante-pante usually in kanong mabiyemo talaga in liturgy. Yep. Kasi pinaman niya mong syempre yung bisa ka te bisa yung pamuntok na nito. Kay ba't detang aliwa ning kay mga paboren la kanu information panibala ra kano ka rin katikista. At bala mo, istong mekaturuyang metong nga katikista, yan, ito. Pero adiwa pa pala kano ita in kabuan, no, kabilugan na ning ministry on formation. At in papin metong aro, at in pariya pa ini sinabi, ne. Nasabi na. Text na. O si map kano, nung den katikista, makaturo lang masalese uling nung kompleto la ne neng kay kanu deng katikista kay meto nga parokya pipilan lamo at nung kanung dikilan deng obrada talaga maging full time na la ay na naman nagyuning parokya syempre istong full timing meto nga katikista kailangan bayaran me naman malyaring kabudyamurgo sulong ng sulong alayang running on empty yan kay ba't atin mo naman metong sinabi then kanong katikista ning kay more on quantity rather than quality. Wapin. Ali quantity of people ne more like sige mintala kay metong eskwela Yes. nung nula tuturo basta pepakit la kay ba't agyan namurgo kaning Penuruda. turuda. Dakal reaction na bengi may papakailikupin. Malamas dakal ring mag-react istong bengi ne. Siguro uling mas makapainawala kanita ring deng tao. Kay ba't ita naman meto nga ng makanyan. Pati sana kano deng organizations within the parish sana kano atin na naman stress on these elements. Yes naman, kailangan Formation. damo naman ing formation kasi organization less. So Liturgy. Kasi syempre member ka king metong parish organization mandated or otherwise dapat atin ka naman focus yes. king liturgy at katlo king service mo naman kasi biyasa kang manalangin biyasa kang intellectually balong mo nung mo naman hindi isin na sa buhay hanapin. Kaya nga kumusta yan ang kailangan din ng organization tam kasi makakasulong nung alalang
IB karen lang susuywan. Be it service ne, Yes. be it karen kayanakan, kareng matwa, kareng mangailangan. Kailangan mo naman ing input aus dapin kanita. Oh yes, anyapin pa kumakanyan. Maging controversial yata yung katamong topic, kailangan tamong isundo. Lalo rin nga duwatang kaya beya. Di sila kita Tilang gagawan. kontin lang gagawan. At sula naman po kay Niking Radio Station. Anong baloy naman? Is tong busy time. Kailangan may kawakawani. Wala mo kayong parokya. Masabi na pining katamo ko tema ning Year of the Parish Communion. Communion of Communities. Pami samak ka napil king matuang kapampangan. Wow. Pero ito pinsach buri kung dinan mo naman pansin, ita istong dakal gagawan, nung buo kayo nung masalese ing baloy na ning gagawan nyo. Istong dakal kayo gagawan, agyang mi salbag-salbag kayo, uling kailangan tutukan nga diwa. Buo kayo pa mo rin metong Kenny, metong ka rin, itang metong rude, po karayo, tinemiras na nung ka rin. That's the key king parish community. Inapin community. Common. Yes. Dapat baluyan nung nano. Uy, di mo kayo, kay koro. Kung koro, yung salbag-salbag lan, bawa nung soprano, alto, tenor bases. Miyaliwala man pangan ta, ating harmony. Ating harmony. That's what we keep in a community, the harmonious relationship. Ay, kay batating ko nga naka, metong yung kwento ini. Kaya, not in the Philippines abroad. I forgot the story nung nuka rin. Pero Europe yata ini Atin metong, wari ka rin nga ni, uso la rin yung parokyang re-revive da. Uling may nga matay la rin parokya ka rin Then communities. Yep. So, re-revive dala. So, naman nung pisala ka nung makanyan dening kening community ngayon mabubuo na yung koro. And take note, karakal din Pilipino yes. members da rin choir. So, sige, okay ning koro da. So, syempre, kay katamo ngayon istong magkanta ka, kay misa, kay koro, buri mo magkantala naman ding tao. Adiwang sisimba. Makapanagkat na kaya makanano kakapit na ning pisamban. Yes. Karela dakal nitan Yan ti kay katamo talagang, kapit na? Karitak damo. Ano la, miras ding tao. Karela, papakpak no kanita, pati balugbog. Anyapin, istong makanyan, kaya bedano mo. Buri na nining koro, makiabe la kanureng sisimba. Yes. Ala nga karapat, edo ayabe-yabe. Nanong gewada? Bali mo na no, Sach? Nang gewada. Misa na yaldo, kabas sisimba, apansin da, o talalo ren koro. Ay, may wala la. what happened? Alalo, ketang areada. Pero, ating organista. Yes. So, titigtigya. Kabira-bra. Ngini pala, yung gewa na ning choir master. Silbag na la. Chula keng kaya bedo ring tao. So, atula ka rin congregants. I see. Pero ma-practice la kasi, uy tapin, agyang nanong tigtiga na, agnanagnan la pa mo rin. Agyumita. Nanong method medyo dito? kahit liwang approach naman kay music kita pero manageable pero kimalating community pero nung maragul masakit pero nung synchronize naman agyo naman yan yan anyapin nung pisisabihan ta so malyari pala ita agyam pang salbag mula nung balura na nung gagawan da may practice la kabira-bra ing maging epekto na kanunita ing community may kantaya biro mong isipin magkantaya ka magkanta yes kaya ni Pilipinas pa unahin balo kaya ni Pampanga atin tamong kaya tintanang makanyan gewa da nito ali yan ang burig sabihan na ketang paralan na makanyan pero ing maging dalan ban kanta magkantalangan ng tao detang klase ning kanta ibubulog taking liturgy ni bawan detang ibami detang peka common abaludang kanta mapaanak mapamatwa magkanta nya pat siya nya mabibiglak pat siya ibami kasikan yes magkantalangan gang nanon kay na sasaliwano to no tuna la sambales mura mo no kanita at least atin lang participation pero aniwa kay ni kay katamo kasi kay ni Pampanga istong metong pisamban ela magkanta sisimba hay oy tingaliwa o ning inimpisa sabihan ta not in the Philippines yes. you know anyapin
Ako makanyan, kasi tingnan naman itang gewara nga ita. Pero tutuking Domingo kano, edano pepakuldasan. Oo, kasi Kasi, may yasad na lang eh. may biyasa na lara. Kaya ba't sinabi rin naman afterwards, makanyan po dapat, istong atin misa, magantatamuhan. Wala mo, example ya mo. Anyway, Yapining So- stress na ning kaya, ning Sacrosanctum Concilium. Ing dapat makiabe. active participation. Active participation. So whether in singing or any other activities, dapat actively participating tamo Yes. itamong parokyanos. Makanyan man. Tingkan na, itang ating gagawan nandin na tune kay Niking Studio. Oo, ayan, no? Metong karela. Itong karela tune, ayan. Oh, nga mo paya. Hello po, ne. Karing makiramdam. Lupune. Balambat siya king Wita, itang gagawan na. Go. Kakalun siya ng ninggewa. Ngwapin. Nyamiras na kay Niking Studio kasi May nga, Sige, pero yari na kami king nga gawin. po, JB po. Yan, Yan, kayo. JB. Hello po, yung mangyan po yung cute. Ay, yes. dano pa niya po. Nya magdeliryo ni. At danan niya pong manyaman na emam pong talapia po ini. Mapamoy. Bawal. Mga tasta presyo. Oo, mapali. Mapali. Ayan. Ayan, darating niya pa yung Palug metong niya mo naman nining metong. Ayari na kayang gagawan mo naman. Kwentuhan kasi, ga. So, introduce yourself, Miss Kay. Miss K, kaya kaming kabal. Hello po, Maya Pagat Panapon po. Oy, wow. Ugto pa mo. Talaga. Luto na po. Luto na po. Bala mo yung migluto. Okay, karang katamo ya nga. pa mo po. Listeners, no, ating ko pong comments, di kayong buring idake, suggestion, munikala, king katamo nga pisabyan ngayon ng kaugtuan, ko po, mikako no mag-text, karing kay kaming tutuking text line, numbers. Aran kay katamo pong number, Smart, Kempong Smart, 0918-351-8282. Ulit po, 0918-351-8282. Kaya kay katamo naman pong Globe, 0915-954-1303. That's 0915-954-1303. Kaya kay katamo naman pong Sun, 0923-231-4124. 0923-231-4124 po. At yan, i-like kay kaming official Facebook fanpage, Kwentuhang Katoliko. Search po ka rin kay kayong Facebook app o kanin kay kayong desktop browser. At tukyan ngani po, dandamantala rin mapila na paganaka at inkantang panalangin sa pagiging bukas palad. Stay tuned po, magbalik kami. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa naranapan, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo
Kenny tamo po amurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. Very good, very good. Very good, very good. Ate kang Mage ko tanan, sige. Kapamo greet tayo, Jolo. Hi, Jolo. Hello, Jolo. Jolo Evangelista, ha? Hindi si Jolo na. Happy listening. Wow, aka JN Lingat. See you soon. See you soon, sabi na kasmig text siya. Ayan na. Wapen. Kay ba't nano pa yung kay katamong pisasabihan manibat nandi nagigigit tanan Kita naman. sabi yung pinitang big text kay kayo na dapat din kay katamong demo naman ka ng organizations. At wala naman formation. Wala naman dapat. Oo naman. Aga namang nanong community institute ne organization at ilang formation talaga kasi nung Yes. paano sila mabubuhay ne makananudang Salbag-salbag na makananitang siguro. way of life, way of living according to the spirit ne. Yung tutunan yan, nulalawin tala rin organizations, dapat microcosm nening parokya. Just like a parish is a microcosm of the Catholic Church. Ay, Diyos mio, nano Microcosm na naman, Microcosm. Puta, Kalalam na. mirasta mo kung nano, cosmos. Cosmos. Pero na sabihan, dapat asa salamin ne, king malating paralan. Yun ta naman. Timo, Eh. wari, ing metong organization, nano members tamo ka rin organizations eh. Yes. Ing metong organization, dapat sa salamin eh, nung nano la rin programa na ning metong nga parokya. Yep. At ing metong organization, in support naman king karening programa na ning parokya, in its specialized manner. Yes. Timo, ikayo, members kayo, dini pong atlong kayabe ko nga rin, miyembro lang koro rin eh. Mo man sabing Ano? Yung- kabudla Ano po, mo magkanta, alila po, susme. Uy. Leaders la po dening kayabe ko nga rin eh. At tapin de-develop ngayon nga bayong ni konsepto ni actually yung yapin meging halimbawa na ni nga pong ganyan yapin ng servant leadership. Pati may koro, pwede ta? Pwede ta. Servant leadership. Makanano. Sige, pes. Ayan na. Paki-explain. Inquire master. yan Servant kailangan- leadership halimbawa ing duturo ne ini makaya ini hugot siya kay kami ning kareng choir master nang kay atin pami katagon ing choir master agyang nanon aral na kareng kaya nga tuturo nang kay da man nakakit ding kalukop na itang tuturo na niya dapat Ding anak ko, ding matwa, matwa. matwa biit kay ne it's a generic naman ini ing halimbawa dapat papakit na ning tuturo dapat yang ita pan kanita ding kayang susuywan di ba namin gawa na nga pong Ginoo sinabi na kanila mag-be humble na ne nya at yan naman ikit da ring alagad king Ginoong Jesus ing kayang kababan ne ing kayang humility nya yan tikyan da ring apostol at edelikwan na makanta yapining servant leadership. Sabi dapin, mo naman aturo itang, mo gagawan. Yes. Ne, mismong kay sarili mo, mo naman gagawan, tangkay mo, turo mo ka rin. Emo adaki nga laka. Wow. Yes. Ay, Nemo panggaling na dot po code din nun, nga doon abet akong- arapin. Ay, atlo kong kayabe. Kasi, tutupo ita. So, ining koro pa mo yung pisasabihan Yep. tamo ne. Anya, kut nandan na kayo man mong kayong atlo. Makanan information kay koro kasi ng idea da information itang atin tuturong katikisis atin tuturong Aliwain king koro eh. sige Ini pe na alimbawa. Ating may aliwang side ating musical formation, ating liturgical formation, popa spiritual formation. King the musical formation itap ding rehearsals, king kanta ka rin kanyan. Ing king music formation ing kaya naman, king liturgical naman. Kabang pa-practice do rin kanang explain dala makananula nano yung significance daking liturgy o ba't keni mo kailangan ni kanta Ikanta. makanyan o ba't bawal ini makani ni klaseng kanta king misa tumoy tabi sabi tamo napon Staying alive. staying alive makandan ne ating nyamasanting mo naman kareng organization na choir ne maggaganap lang ausan tamong seminar workshop on music ne out input king liturgy ne makanano ing
nanlaring rudiments. Ne agyang patikim mo. Nanta tilang balo ren koro. Muli nga ing kasiwan king music kailangan master miya naman ni kaya music. Nung master, manula ka mo. Ne ing sabianing santo papayapin yan ngayon ing mediocrity. Hey, Controversial. controversial itang sinabi na nga ito. Kapila niya pa ito last month. Ne? Actually, tama nga. Kung may turang tangan kanita. Ne? Pati ka? Pero, yung sabi natin, mag-strive tamo to learn. Wapi. Tapi naman So, learn ketang king musical, kaya karen koro king liturgical aspect ng king spiritual aspect ng pamagkay. Katamo ko si kabud magkanta, katamo mo kabud bubus niyas booking misa. Papasyag tamo na itang bunga ni katamong. Sabi natin ing katamong kasayuan king Santa Iglesia. Ako nga kaninong pare sinabi ka na ako nini. Yung bunga ni kaya kang prayer life. Nung ala kang prayer life, makananuming ipasyag itang Indeed. hindi ba? Kasi, Minsan kasi yan, diyan ngayon makatod kayong liturgy. May kakanta yun, eh. Oo, ay yan. Wait, Sinabi pa yan. kasi in prayer life napin, inga tatandanan ko, nung kasabi ko, nandin maranon, din abe tamo Santa Rita. Yes. Kasi, kay nung ini dalaga nila. Ing kukwentura ka ako, ing atatandanan da kanong dili niya, manong pisala mag-serve king parokya, ing obrada taga-flash kareng slides. Istong magmisa, kareng kanta. Kay ba't arang makanyan, niya mo muna magkamalila talaga. Yes. Pero manumpisa ka nun niyang gagawan do reng slides at kabang gagawan dala, magkantala, antino mong sisimba. Malagad na ka nung malagad ding pa magkamali. So, ingkarelang contribution kanita sa bida. Kaya ratita, hingburi ng sabihan, kailangan mga di ka kabang magobra. Yes. Ora et labora nga natin. Nana ni Benedictine Order, ne? Ating pamagobra, ating bulog pa mga di, ating pamangadi, ating bulog pa magobra. Kasi anti mo ito, itang kukwento da. Nulalawen mo, yung pa mag-flash slides, bala mo. That's so mechanical. That's not something monti kayo. Kailangan maka-prime la parang kayo vocal cords. Yes. Ito bala mo, press. Pero, uling kayabe ka kayong misa, kailangan makasynchronize ka naman. At nung emo kabisado rin kanta, magkamali ka. Ay, oo. Makanano mo ang kabisaduan, magkanta ka kabang sa sadya mo la. Nung denkoro, magkanta la with the priming of their voices. Ika, bala mo yung sasabihan, Karen, miklat, makulit ka nita. Karen kulit. Ay, Karen kulit. Anong makanyan? Sabi na. Dapat ka nung coordinated. Nung deng magkanta, kasi koro yan naman mare. Yes. Keng koro, then vocal cords mo, masalesela. Nung taga-flash kang slides, dapat ing balugbog mo, pakiramdaman mo rin koro, coordinated yakin taliri mo at wagaway tanong may kabisado yung kanta. Ooh! Kaya pa Karen kanita? Pilan niya pambanway? 15? No, Mga makanyan. So, ing pisasabihan tamong ngeni, coordination talaga ni for Yes. the different ministries, the different organizations. So, itang sasabihan na rin kay katamong listener sa mag-text, dapat atin tamong ministry on service, ministry on worship or liturgy, atin tamong formation, kay metong organization. Tunay. Yan. Kasi Tama. nung ila coordinated, mga nanukapin lumwal ne. Totoo po ito. Feel na feel mo, JV, ah. Nandun tayo pag-reflect eh. Oo, nandiyan pa may gugulan. Oo, nandun kami gugunam. Masaray sa itang gawa ko nandun. Si Moyni. Eya coordinated, JV. Coordinated, no? Kaya mo yung coordinated May nga gawa. lukot ya. Dining area, Diyos ko. Kaya atin na May pong kulot sa yung dining area. listeners tamo, Raval, na anong panyabin nyo kanyan. Gagawa lang mo po sa ini Jess kanini. Tayo na just na rin yung Palagay ko, JV, makalaminate. kailangan kakanta mo lang naman, nula rin, kekang papakat. Dapat coordinated Totoo po kagaman. ito. Ano pa chamig kan tayo siguro ni kabang magobra po namin wala silbilatory ni. Mamuna. Wala mo sinandal na niyo. Oy magupisa tama mamuna ka. Wala akong sa muntana. So, anyway, balikan tala rin nga man Yes. the essentials. Yeah. Detang atlong ministries. Ay istong may wala yung metong ata mo pinapon. Bala mo, bitis lang Mm. Bitis lang bangko. Bilis lang bangko pa Gusto chamig may la koy pili, metong
Tumbag tambalyanti yung bangko. Numano yan. Tambalyante. Galaw-galaw yung makanyan. Ako na. Mataka pa nga po si Nancy. So, karening elements of, ala ka mong sabing, mas importante yay ni kaysa kanini. Yes. Mas importante yay ta o less important ta. Kasi, anti mo, kay liturgy, agya sabihan tamong culminate font sa hanapin, the Source and Summit, Source and yung Summit. misa. Nung alayang formation, ing metong asisimba, ay tindiyan nung nanoy si Simbana. Yes. Mhm. Itapin no? Mm. Masakit ito. Tapos si Simba nakakabod na. Wow. O kaya, o ini naman mo, deng action-oriented people, o ini pa niya kayo daramdaman. Balo na naman yung ginawa ng makanyan, magsilbi na ako man. Kasi atin kay outreach, Kenny, atin kay kesyo, Kenny. Unang alakang man misa. sinim ba? Alakang pa mga naging kanadway. Nani nga house ng Pope Francis kanita? Make sure our churches do not turn into NGOs. Sana. Buri na sabihan, secular ni. Kasi yang naman ding NGO, they can do good things to humankind. Makapag-outreach la, makagawa lang mga santing abage. Pero secular la, alay Santa Iglesia o alay yung presence na ning ginuking Eucharist karela. Alaying kasalpantayanan. Alaying kasalpantayanan. So, maging makanyang tana mo ay ani po. Sabi na naman, atanda na kayo sabi ni among ginin at yun yung kasalpantayanan iganap tana mo. Patubuan, Patubuan, gambulan. Gambulan. Correct. I-develop, i-nourish. Yan. Sesentaya. Sesentayang kasalpantayanan. Yan, formation na yan naman. Okay, but isa buhay, ita service. Aga na ako na naman talaga yung service. Service talaga. Actually yan pa na yung service Talagang ma-service ka na dito. Halika na making na. Kasi aga na ako na naman tamangong po niluklukan ng po pang lamesang siraka no eh. Actually, gananong kasuyuan Nabing kasuyo, service. Yagang nanuyang ka-ministerial or ministry. At yung atritang word a service. Oh well, kasi rin nga liwa, malamo ing service, makapakuya kitang, well, aliwa na itang mangumpuni po pang mag-waitress. Itang outreach. So, isto nga lang albog, alang may sila, bala mo lalang obra. Ayan. Which should not be the case. Kasi, ating kung balong meto nga parokya naman naman kayo ni kay katamo pero malapit ka mo rin we can make them a good example information dan po pa service, they work together. So in service bala mo yang mag-input nung nanwing maging tema na ning information yan naman ning manigaral kay bat kanita yan tuturo. So, integrated approach na talaga. Wow. Kaila po na misusopan la. Balang ka. So, yung gawanda mo, atin lamang puntalan. Kaila rin very active la. Kareng women's issues, kareng prison ministry, kareng the sick, pupuntalan dala. Bayo laluwal, kailangan atin la pa mong bala mo orientation. Deng, timo, how many makanya na statistics kay bat kanita nanwari sa sabihanan ni Santa Iglesia tungkol king corporal works of mercy in charge kanita information yang mami kay bat ding service ila talaga mangalap mo naman karening nula dapat munta nanin data yung kailangan da ngaya ako sana pin ka rin hanggang parokya makanya ning kay katamong gagawan bang kanita kawakawani kay ba't, hindi pa yung masanting karela, Miss Kay. Bayo laluwal, simbala. Yes. Oh. Kay ba't, atin namang major event. In culmination na ng event ito, simbala naman. So, ining karelang parish priest, anong katula karela? Kasi tingnan mo yan na nabibigyang buhay pati ang aking homilya. Diba? So, pati in liturgy, integrated karela. Kita kasi naman talaga dapat we go to the outskirts. Outskirts talaga. Uling yan kasi naman kasi mapupupus king pisamban ing kasuywan hanggang tanawari ka rin. Atin tapang malyaring gawan. Yes. Mayap mo naman at mas makakayap ka rin aliwa.
Yes. Masanting ita kasi bukod kinga papasyag tamo kinga public worship kinga katamo nga kasuywan atin tapangaliwang gagawan. Makasahop mo naman karetang na ayayabot ning parokya makanyan Datang peripheries. Then peripheries Aro, yan. uso yan ngayon, ulinapin Pope Francis. At Yes. talagang inutos na katamo. Pero, when we say peripheries kasi kanita, isipan tamo, detang kaliblib-libliban na lugar. Bundok Ngeta- na bundok Sulok-sulukan, na. eh. Ngeta mo balo, kay siping tamo atin periphery. Mm-mm. Meaning, detang pakakalulo. Ito pin justice and peace for service. Peripheries doesn't mean lumwal ne at hanggang kasi mo atin pala peripherya pala ne balo. Totoo ito. Diwan may JV. Sundan pa niya yan, periphery yan. Kailangan yung Kailangan yung pakanan at sopan. Kasi, lalo mga lukot, itang pangawan na gusto. Actually, may luna akong vitamin milk kanyan. Uy, Inanunsyo na talaga ng nanay. Dahil po kasing gawa niya luko. Dapat itang tutukin ng gawan kanyan matulid na yung matulid. Dapat din ang Banat mga na banat. dedication, din ang mga concentration, yan. Motivation. Magkantaya Para habang magkanta. gagawa. Habang gagawa na. Gagawan eh. Oh, dapat ka rin parokya makanyan muna. Ay, ati naman. Mm-mm. Warita mo, Sach, kanita. Whistle while we work. Whistle while you work. Wala pa yung ima pat siya magluto. Lalin ita. Kanya manyaman yung luto ng ima. Kasi kapag Matulay. magluto ya, With love. with love. Kasi Yeah. yung pasok-pasok yaro yung man. Yung haming-haming yaro. Patasemutan talagang lugod. Kalugod na. Ay, nako. Yan. Hi, Kuya Charlie. Makiramdam niya kanyan. Sabihan na naman kako. Mag-enjoy ko makiramdam. Nek, balo nung tutoy mag-enjoy. O nung may bug na nakatamong pangandutan. Kaya pangawan tamuan di. Uy, tapin eh. Yung kasayuan king pisamban. Ne, nung alata mong sigla. Bala mo, kahit tamo. Ne, Tanggule. one working dead tamo. Kung di mo namang sisimba, makanyan mo naman panamdaman. Tutoy ta. Kasi nung Kasi- malangi. Wala talaga. Malangi talaga. Nini, among gin line niya naman ini. Yung sasabihan na, den ka nung mag-serve, ilareng anti mong leaders o pamuntok dare si Simba. Totoo naman. Kasi nino yung pakyapusan dare si Simba, nung aliwareng mag-lead, dening magsilbi. Ganyan na, nung ikay, tamle-tamle kayo, alaking puso yo, hingke kayong gagawan, palagay yun na nung panandaman dareng si Simba. Matamlela naman. Among gin sermon niya po ito. Pero, Lemyak la ng wow! Lemyak lang. Tutoy ta. O, mangolekta kayo, lupa kayong kesyo, ana. O, palagay wating kayong akwanong puro barya. Rugo. Ayan, pati dyan. Dyan, Agustin Tiglaw, mga pakailiya ka nung kempis sa biyanta Oh, yan. Kasi palagay ko dyan, Aldoldo, kakit na ini Oo. king pisamban. Kumusta, yung kekang parokyang pipagsilbian dyan? Dapat. Kamusta po kaya kayo? Kalupa milang gigigit o malemyak-lemyak? Yan, ito mo yung spirit tamo Kenny. Dapat makanyan. At least sabi tamo kaya tamo lemyak. Kasi lemyak raw tuturan na katamo rin. Problema, nung kalupa talangan de si Simba, palwala na lang naman ang sinikas. Wala mangyela. kayo Mangela nga na. Dalawa mo. Ay, alawa mo. Biglang migrit. O, den ka nung sabi nandyan, den ka nung si Simba Karela, biyasa lang naman ka nung gigit, he. Ay, very good, very, Very good. good. So, masaya in King Parokya. Tagano ka rin niya dyan. Aba, dyan, Kenya bandang Christ the King Vicariate yata nung magkamali. Pero mag-serve ya ka rin. King Friendship, King Angeles. Oh. Abenim boss na. We should always have the joy. Yang Mariel. The joy of service. Correct. At akakit na rin tao ito yung pamagsilbi. At yung pangaliwang elements na naman o dining essentials of parish life. Pwera ka rin nga tlungaman wan tamo. Itang may discuss na kanita. Leadership. Leadership. Itang makanano yung bubu. Actually, yung finocus mo yung passage. Palagay ko gyumya namang i-develop in topic kayo ni. Makanano kang bubong base o leaders. Makanano kang tuturo ka rin kaya nakan bang kanita maging pamuntok la in the future. Tang sasadya mo la. Metong yan na nung lalemyak-lemyak ka o nung matamle ka, ala kang akwang.
nung Potential leaders. if we are developing leaders leaders must have this noble noble feeling of responsibility. At kamo kabudmani muna uling ding Ikakabud-libu-libutan. libutada yan uling halimbawa king kasuywan king Santa Iglesia nung alata mo nga sense of leadership itang leadership panimunan king kaya pa iyasad la rin kaya katamo nga sasakupan kasi in the future tiro mo ka-relate ang sense of responsibility mo kabud duty and responsibility may kakonektala rin katungkulan at gampanan yang pekasusi na nita at yung paneta mong dapat tandanan ing leadership ing panelibutad ken ingapong Ginoo aliwa Correct. itamo aliwa ni aliwa Aba. itang lagyo tamo ililibutad tamo uling ing papasyag tamo ken ing kapuryan ing kasaplalaning Ginoo. At tina ako na naman naga kang anak. Teenagers. Niyang, minsan, di kukutnan ko la. Wait, ako makanyan. Nano yung wari? Mag-serve lang yung pisamban. Dapat ako makanyan. Lalawen tamo nung mag-serve tamo, agnanagnan, etc. etc. Kabirabrara, yes, tita, and we should know that we're not the stars here. Ha? Ako makanyan. Nano, ako makanyan. Kabirabra, tinurula king kisame. Nano, ako, nanong, Stars. tita, Jesus is the star. Jesus Christ. Very superstar. Napin, okay, very good ako. Kabirabra, in English da ako pa ni. And we're not the stars here. Di nga nakarini Kita ako. the leadership of Jesus Christ. Yan, tutok yan. Pero Anyway, perfectong ehemplo. At bago tayo sundo tayong kakatamo nga kwentuhan kay ba't darening mapila na paganak ka at ingkantang paghahandog station po magbalik kay kayong paboritong programa Kwentuhang Katoliko. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala na
Itam pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, yung kakatamong Archdiocesan Radio Station. At yan, Such pamurin po ito. syempre, ala ng aliwa. Gigita yan. Nag-iisang such. Isundo tamo yung kikatamong pipagkwento. The joy in the ministry. Karen parokyan Leadership pa rin. Atin parokyang well-organized. Mm-mm. Daramdaman tala rin. Then yung parokya nga rin, usually rin, yung maluwat na lang makatatag. Maluwat na lang makatalakad. Atin naman parokyang balo mo, they're trying really, really hard. They're trying their best. Pero medyo disorganized la pa. Usually rin, medyo ba yung parokya or itandinalan lang, itamo ka nito, yung mga laharta mo. Yes. Yan dahil lumang parokya, balo Yung apektuhan tayo, la. apektado la. O kaya, dahil namang parokyang mag-reorganize kasi, di wari, kay piyabebay, i-cluster dala, o kaya, ning house kanini, tampat dando pa mo, Ngayon, kanta. denging Bacolor, Yan. JV, dening parokya ka rin, wari. Kasi, ala ng tao, niyang mag-migrate la, so, lako dala pa mo. Balang po yung San Antonio. So, agyang nanula pa, organized or medyo not as well organized, kailangan atin pamuring elements da rin. Mo pamurin malyaring ilako rin king formation, then king liturgy, ang po rin king service. Kaya ba't atin mo naman miyaliwat? Dapat din communities mabibiyela. Then nga usandam, masyadong uso kay katamo laganap ining BEC. Although atin then in basic ecclesial community sa Manwanda, small communities. Aliwayan nito king parokya ng Angeles. Ang katolikong nagbabahay-bahay. King Nueva Ecija yan, may numpisa. Ano ba siya ba ito? King, Mga poranyel pa kanta. yes. Kenyang Katolikong nagbabahay-bahay. Diocese ng Bishop Bobet yan. Pero barog delada niya naman kin. Tina siguro. Tina. Pero aliwala pa. Dening BECs, may aliwalang forms. Yep. Basta timburi na sabihan, pwede naman kasing yung atlong misiping-siping bale. BEC na ito. BEC nita, basta. Pero atin lang elements, then BEC. Yes. Tapin. They have faith formation together, sisimbala, mga dilag, nanagnan. Kay ba't, malati ang parokya mo naman ita. Yes. So what should be the very core na nitang Again, nyan tiro rin kisa me ka na kung isipan ko na nga tsuking kisa me. Again, who is the star here? It's Jesus It's Christ. Jesus Christ. Aga nakakituloy tang akalim ko ni nanya king no kanya king scripture ni basta balo ko metro karisulat ng San Pablo nga na we should be rooted in Christ, firm in faith. May tema nening porta fide iya tayo ni in Firm in faith. Buri na sabihin, balo mo na yung tatalakaran mo. yes. Malyaring kabudabud na ka mo. Sabak ng sabak. Yep. Okay. So, ining kikatamong pipagkwento na rin rening elements na ning metong parokya, ampo. Then dynamics, buri ko rin yung kwento kasi kayo miyaliwa kayong parokya pibatan. Totoo po ito. Miyaliwang experience. Dahil haliwa, lula pa parokya. Ating kong ining siping kong tsukeni. Oo. Yung titig-tigin Takal ko parokya. Samot ya po parokya yan. Itaman metong malagukit. Split yan. Wow. Split Nyapin- Pangalat-kalat lang po rin. Napin makatula tamo kasi I observe tala. Ay ako naman gyang makanano kasi nyang tsukume nila. Adwa kay parokya ka rin uling Yes. pikawani da nila uling masyado lang dakal from De La Estrada to Pentecost. Mapin, no? Siyempre, kay ba't mo muli na ako man Santa Rita mo naman, dakal ko naman parokya. So, akakitala, atin parokyang mas maragul, atin mas malati, mas matuwa, mas kesyo, mas makwalta, harapin, mas maragula kolekta. Atin ko pa pala metong community ka rin. Payatas. Oo. Aliwan naman klaseng community ta. Pero mabiyayang kasalpantayanan. Yun. Ita mo itang kailangan mabiyaya. Potang mo muna mong sabihan dapat mabiyayang kasalpantayanan. Isipan mo basta't balo rin gino, okay na ali pala. Kailangan kikilos la. Yes, ang popang, bayo may pala abiyayan masaleseng makanya ning kasalpantayanan. Makayamot na lang. Dapat simen me pa. Itapin, liturgy, formation, Service. service. Leadership. yan. Nung alang makanyan,
Mete. Ay, wow. Sabi, rooted in Christ. Nawapit. Firm in faith. So, inigagawan tamo ngayon paman niya nung nanula rin ng elemento ng parish life. Yes. Napakaganda. Parokya. Potang Bengi, pota 7:30. At yung tamong special episode ning King Parokya. King Damdaman Parokya. tayo po setong magkwento. Ilolo. Sabihan na kanyan kay katamo is tong ing meto nga parokya, tatalakad kasi by experience. Maluwat ko nang kukutang yan Makanano ko pong manalakad parokya. How do you know that a parish is supposed to be built? Itang makanano yan pong kakawani ing meto nga community from an older community. Yan. Yan Nanula po dapat ding makalto. Elemento. Ayan. Kutang tamo kang apuseto yan. Yes. Tune in po tapong 7:30 ng Bengi. King Kasi- Parokya. King Parokya, Abe-Abe, sa Salpantaya. Salpantaya. Abe, kaul. O, totoo naman ito. Doon. Dapat naman talaga. Abe-abe. Figuratively, tuki-tuki. Libot-libot. Tibut durut Durut-durut. Tuki. Abe. Ikayon Bisamutan din. Semutan yun na naman. Di ba? Ano ba? Maglakbay kay Kasalpantayana. Kaul. Yan. O, May totoo naman kakapatid ito. kang Kristo. Ayan. Ginag-ginag po po. Wala ka sa mayar ng umili. Makanyan man. Pero kailangan tayo ng manalangin. Wow, Ay, sa manalangin dalupa ta na. na po yung Kasi oras makamanutukin. na. Kailangan tayo pangarianin kay katamong episode. Bali, bukas atin tapang Friday episode at hanggang question sa itamo apakibatan. Ang po pang atin ta naman aliwa mo naman pisabyan pero related mo rin buklat bukas. Yes. Makanyan man po. Ariyan tayo pang episode ngayon ni Kening Panalangin. Hilag yun nagigpa, tinganak ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malagod mingig pa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalob mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag beluan, di kilking kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, haatyo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalob mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layon ilaut mula king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, yung kekang lugod at lunos. Iya pagmingan keka, iti, king lagyo ng Hesukristong kekaming ginu, mag-ari kayabe mo, at ning banal na espiritu, manggamang kingalananga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Pakaluluan. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan kami. mo kami. king lagyo ng gigpa, ting anak ng Espiritu Santo. Amen. At yan po, mamunta ng pasamantala. Kanina Muna O, yan na po, yan na po. Kenny. Danupa na po. Okay. Mamutanan. Mm-mm. Dakat mong salamat kareng may kiramdam at may kiyabe kaya kami ngayon kaugtuan. Ako po yung JV. Dakal po salamat, karen po mikyabe kay masayang kwentuhan na naman agpangking kaya katamong Katoliko, ako po'y kay. Ayan Okay. po, pansamantalang mamon kay kayong kakahaluguran at kakwentuhan isatch po ini, miyabe-yabe tamo po pasibayo, kaya naging katamong programa. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Akpi Karen, pasalamat at mamon ngayon ng aldo ngay ni.